I am Dr. De La Peña, Plen Voltaire, and together with me is Dr. Novacar Turalba and Dr. Edgar Liera. So kami ang team karon nga mo pahigayon sa kuan nato, no? Sa 2.5 day nga surgical mission. Although ang actual nato nga surgical mission for today is for this week is 2.5 day, but this will continue, no? For the next few weeks just to cater ang atong mga pasyente nga wala maoperahan within this week because ang ato ang list is medyo daghan-daghan. Okay, so by practice we are general surgeons. I myself is a surgical oncologist and a minimally invasive surgeon also. So ang atong gipang-operahan karon, ang atong gina-offer is with gallbladder nga mga problems. So specifically gallbladder stones or cholecystolithiasis, and with some patients nga nanay inflammation with gallbladder nga nanay cholecystitis. No, I have also patients mo cater ta og herniorrhaphy, ang kanang mga gipang danlak nga mga pasyente, as well as napoy mga pasyente nga nay mga hemorrhoids. Okay. So ang importance ani nato nga nga program sa ato ang province is that we can cater most of these patients, labi na ang katong dili gyud ka afford to go to the city sa Ormoc or sa Tacloban. Okay, because currently ang ato ang standard of treatment of treating gallbladder stones is to laparoscopic surgery, or gitawag din nato minimally invasive nga surgery, which is comparing it to open is mga gagmay nga samad. Okay? So, mas gamay ang samad, mas faster ang recovery for the patient. But also, we offer ang kanang mga open SAD nga mga open cases, but bigger lang siya og samad for those patients nga hubag na ang gallbladder sa pagkakaroon for the mission. No? So, I would like to thank everyone nga ulo ani nga mga programs atong government. So, the people of Biliran in the leadership of Governor Roger Espina. So we would like to thank in behalf of our team, together with the OR team, mga ato ang mga nurses, atong mga anesthesiologists, mga assist ng mga doctors, mga team. So tagaan tag opportunity to serve the Biliranons. So to cater kaning mga laparoscopic as well as some of the open cases for gallbladder stones, as well as hernias sa mga danlak o mga hemorrhoids ng mga patients. So around 30 or more patients atong gina-cater, no, for the whole duration of the surgical mission. Then atong surgical mission dili lang muundang within this week, but mo extend pa na with the following weeks to cater all katong na list sa ato ang sa outpatient department nato. Then thank you very much in behalf of our team.